Ito next. Lapag mo dito. Dito, oh. Yan na naman. Gusto mo talaga yan? Tulak-tulak ba? Baby ba ba ikaw? Push daw. Gusto niya. Ano yan, P? Ala, binalibas. Next. Oh, basakin mo. Basakin mo. Okay, wasakan mo, P. Sige, sirain mo na. Ganun mag-open. Hey, Avon. Avon daw. Oh, open. Wow! Wow! Mga bisot mo. Yan ay pinakamaliit. Parehas mo kay Toy. Pa-open. Itulungan mo. Kasi si ano. Sakto lang. Wow! Sakto lang pala pa. Oh, masisakto. Wow! Di ba? Hindi Sakto naman lang. chichik point. Wow! Ganda. Sakto lang. Hindi naman Oh. chichik. Sasabihin mo kay Lula. Kay Mama yan, tsaka kay Mama Layan, tsaka kay Papa No. Kay Lula Margie yan. Ano sasabihin? Eh, kay Lola Margie pala yan. Thank you daw po. Ang ganda-ganda na. Wow, sakto lang Sakto. Alisin mo na. Hindi naman check pa. Hindi na check. Yan na. Kala